একটা কক বুঝলি কক শাখা আসলে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সবচেয়ে বড় সময় সংখ্যা রাজনৈতিক সময় চাইছে এই যে নেতারও আগিনি আং বাই বড়ি দুটি কানি যে নেতা এই যে কসিনার দুই সিকি নেতা কনি কিগ্র বসিয়ার বরনি বখরগ আগে শুধু একটাও বরনি চিন্তাধারা যে বরংনি শাক শাক হামনানি শাক শাক বাঁচাউই বরং কন্ট্রোল খাইনানি ডমিনেট খাইনানি ডিকটেক্টরশিপ নবনা इंग्लिश बाय ओमाय गोबां बर' चिनि अ राज्यनो शासन खायदानि चिनि जाति उपजाति जनजाति जे सापानि हिंचिदि गोबां बेदाबेद सृष्टि गाय चिनरो दांगा फानांगायसि उद्देश्य एकटानो उनि राजनैतिक आसन्न पावार न ब कायम खायनारनानि किन्तु बा चिनि अ राज्यनि मूल समस्यातामो चिनि अ राज्यनि मूल समस्यांकाय गुबै गुबै अ हानि नागरिक इंकाय जे माजा तंगनि मासालिया जे मा नंना तंगनि मा नंलिया जे मा थाय तंगनि मा लिया अथच फादार हानि फाइनाय কিছুদিন আগে ফাইনাই এক দুই দিন আগে ফাইনাই বাংলাদেশি হয়তো ফরেনার্স হয়তো ইলিগাল ইমাইগ্রেন্টস যে সাফর সাসিদি রিফিউজি পন হিমচিদি বরকে তিনি অর এনজয়মেন্ট খাইতন থাই সেই কারণে চিনি অর অরনি রাজনৈতিক যে নেতার এক সময় এক জামানাও বড় সুযোগ নাইখা আমার সুযোগ ভোট ব্যাংক সুযোগ হয়েছে ভোট ব্যাংক চক্র বরং ভোটার আইডি রেখা রেশন কার্ড রেখা নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা রেখা সেই সুযোগ সুবিধা মানে পরিবর্তে ভোট রেখা কেন আজ বড় নাগরিকতা নাই বড় যে সুযোগ সুবিধা নাই ব্যবহার বলি পাওয়ার ফাইকা সেই পাওয়ার এনজয় খাইনা বাগৈ অরনি ইলিগেল বড় রং ও জায়গা সুযোগ সুবিধা রেখানি চিনি অর দাঙ্গা সৃষ্টি কাটাপুর পুকুর সিলাই মা বালকা সিলাই খাই জমা খাইনাই যত তিনি অহলক খরক সাফানো বাদ করে जों যত সিলাই মা বালকা অহলে ফাদারবো গোবামা বড় তিনি ওয়াতি পামতৈ ওয়াতি সিউই আতুকা তামনি বাগে ওরা তিনি বড় খাইবা যতনি সিলাই বালে জমা খাই মা খাইগা একটার উদ্দেশ্য আবকা অস্তিত্বনি লড়াই নিজেনি মানথাই সপ্তাহে মান্নানি লড়াই হয়েছে কিন্তু বার দীর্ঘদিন जों জমা খাই ফাইবেন ইয়াগুলো जों আসলে ভুল একটা পথে থামতাম মানে जों তিনি সঠিক লামাও পাই সবাইকা যিনি ভারত হাকতনি যে নেতা কদর তামাই বরনি কাহাম ওয়ানসুমু বরনি কথার ওয়ানসুমুনি বিসিংতৈ সিলাই বাংলাই রং ফাইদি নর সাধারণ বড় কুঙ্গৈ নর তাবুক ইয়াং নর ফাইয়ে নর গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন খাইদি গণতান্ত্রিক ভাবে নর সভা খাইদি অ সভানি উনকুলগ जोंबो ফান্ডিনাই হেনে এই ফান্ডিতানি जों তিনি অ সভা খাইনানি সুযোগ মাঙ্গা অবশ্যই जों সালসা সাকসেস নাই তেরে সাকসেস নি লামাবো जों থানকো आं सारा बुझुगौ जों दिनै बांलादेशिनो जों जे आइडेन्टिफाइ खालाय दङ যদি भारत सरकार अ रोखलाय थानि যদি जोंनो सुबाया हंकाय बिलुनियानि सिमी हाइ के साब्रुमति खाइ जेताबो करबुक्ति खाइ मिजोराम दरा जे बॉर्डर तंगमानि फियोबै रिदैस नाइया माय बॉर्डर जे बॉर्डर इलीगल इमाइग्रेंट नो कासुइ सिमाया जों आ बॉर्डर नाइया आरनि बीएसएफ नो जतन नरि रिदि जों हाइ सिलाय बाले सीता गं जरा बासे कल साजो जरा थाइ जगत थाने इंडियन इमना बिसि दाराय होनि जों अ जागा मा थांनाय तापुर पुकुर गासै हमनो सानबुजुगो जों जत थांसा मांनाय पार्टीनि बुमुंगैया एटलिस्ट नों अ हानि भूमिपुत्र ब बांगाली फानं तंतुं मुस्लिम धर्म फानं तंतुं ख्रिस्टान फानं तंतुं ब कलय जमातिया त्रिपुरा जे साफानो सैथों जे साफानो थों इलीगल मीन्स इलीगल बांग्लादेशी मीन्स बांग्लादेशी अ हानि बुसा माने अ हानि बुसा अ हानि फातानि जे कोनो बर अर हाबका माने न ब फरेनार्स नि बागै बर जों अ हाव जागारिया ब जेसा साक फानं तंतुं जेसा त्रिपुरा फानं तंतुं जों बर टिफिलि मारनाय बनि बागै जों जत्त कयरमा दंनाय बनि बागै जों जत्त खा थांजा मांनाय बनि बागै जों जत्त क्राक मांनाय जोंनि बुबागारि नेतृत्वे
जों आगामी दिनाव ताइबु गोराक सभा खायदोनि जोंनि सारमन्त्रि संहाय जोंनि गोबां महर नेतृत्व थानाय जत सिलायथि सभा खायफैनाय जों जतनो लामा अंकरे जों सभा खायनाय बागै जों प्रस्तुति मा दंनाय अमसक कबमुं साव